وانسف كنبر سرد مزاي عمري حيلي كلنا عاقي فتحك عاتر هزبيك حبار إلى كاسر حديكم كما يرفيدكم كما يوعلكم كما يبسكم ببزلكم عالم عربي زلو بعنا نوهو بعاي مالتيو هذا ساعات قال قرينا لأن مسح ساعات كون قال أيوه جن حيز خاف أوفيس وسيلة سلامتين نقولكم إنه حد حبريتان أبديتين نخبي يوت يزلخو خمس لمدي سنا فلما نقولكم أبعد زلخو هز تجراي أبعد زلخو هز يرترا أصدق زلخو هز تجراي هز يرترا سلامتين صحهم نقولكم خمس لمدي كل جزء زلو سلامتا كان سب استساون سلام يزللي سلازيو تي نخدو زلنا زلاقي خو تسمدنا مس وجناتنا إرتراويان نحنا خم تجارو مع أنتنا ست قبلنا إنا نقال سولو زلنا زقار سوزي كانية وجناتنا إرتراويان أو قلنا نسمون مع أنتم ست قبلهم بتعمل دس بلكا إرتراويان بدن بيترديوهم تي مخاطي تقارسي سميرهم نبعدهم مساناون سميرهم نقال سوزلو بتعمل دس بلكا يحبنا كامالتيو እንኳን ኣብዚ ደረጃ እዚ በፅሕና ንሕና ተጋሩን ኤርትራውያንን እንኳን ትናይ ነበረ ስቃይ መከራ ብድዕታት ምቅታል ዓርስ በዓርስኻ ተጋሩን ኤርትራውያንን እዚ ፀላእትና እኳ ፀላእትና ንባዕሎምስ ተጋሩን ኤርትራውያንን ብሓደ ኮይኖም ክዛተዩ ተለዉ ከውግዑ ተለውስ መን እዩ ኤርትራዊ መን እዩ ትግራዋይ ዘይፈልጥዎ ንሕና ግን ብናይ ደርጋውያን ዕሽነት ድዩ ጌጋ በዓልኩም መስተርጉምዎ ግን ዝሓለፉ زمانات تقارن إرتراويان متشافن مقتالن زنبري زيوم درجاويان نحنا خد نسوق قصيرنا نزياتهم نايزياتهم نطلباش خونو نايزيوم لو حيزوم ني هزات تግራይን هزات إرتران زودلو زنورو أكلات لومي هز تግራይን هز إرتران عدن سدتن زلو ترديو بحادة تسليفو قالسو وطناخيرو مخاتو بدن بغير يكايدلو ازيو تلبام حدش ولدو مستي عبي بزح ناي سقاي مكرا زرئي اب تفرالي خوينات تساتفه ترديو دحر حيزين دقنان سلام وحس خونه سناي زخونه زمن نخفطر يلو امصيو زنيه لبعبيو هز تግራይን هز إرتران مرحنة تግራይን مرحنة إرتران ازينا اطانا غيرنا نقصل زغبانا ناي أباسانجو نمقلة ممسؤو ناي سرعة بلسقنا رعدي ممسؤو هالي زلو فخران بالدعتاتن حاد خانة يفت محورة ميديا وصيهم عقرقر زور زلو زي تقرز ملحاس زلوهم زيات خميقرنا اينا هزوون كارسنا تن قدم له إله نقربكم مكينة يا تطوي لا حلفنا له لقد أمخم تفوتوا وكيز قبر له هنا لو معتي حصر يلو خرر يلو مرر زبالة ملغتي كم سألكم إيه باب زلهم وسلام تكون لي نتمنىخو بقول سمعني حيزي كل جزء تي تقرأ إرتراويان تجار إرتراويان زلكم زلهم ما أنتم متكلاويان زهوركم هزات إرترا هزات تقرأ تردكم سلام كم يجرنا إلى نصلاتنا خندم سسم نحنا دحر حيزي تي لبز جبره تلبام زخانة نو يتمخري تزخد تنخود تحسب تنعدن نهزون الشيء لعلاونا تحليف الزهير تقرأوا يكون إرتراوجن نزياتهم أقحين ولا من دحر حيزي زيهم سلز فكروا نايت إنكت مكرا أيو زلوا محيزي كلت هاي بله خمسة هاي بله ناول عبد فرد زلوا أفتفر عليه محور ميداتها فلتنا يومين نخوط أبينا قال يوم ناتتخو كاب داسبرا الكارد مملئ يعفر له زي تجرز ملحس حزوم على تيو زي قلنا أنا من ما يمثلنا رينا ينا لوينا ينفوتنا أبا سانجيو مقالة مصور لكن لمن تعيو مخمصكم زي كلكم تقارن إرتراويان لبخت جورز لكم أبا سانجيو نوعلو جينوسايدر يو أبا سانجيو أم نيجيريا بريزيدنت نهالوي نايب علو محبرسب بايافرا استبحاله محبرسب بايزوي تحدق زنورشعو ناي بايافرا مالت بهايمانوت متقعت غيرو اطفيوم ناي هزب تግራይ ጽልኢት ዘሕደረ أباسانجو أب إيدو دم زلوا مس أباسانجو تسلفوا ناصر حز مسأن ناس سرح زلوا أكل كالي ناي أمريكا أمباسادر مسينجا أي بحال ناي إثيوبيا بانديرا وقون غيرو كم إثيوبيا وخوين ناي بتسجنا يمانا إيد خوينم زك أساقسو أباسانجو
እና እዚኦም ክልቲኦም ፀላእቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ እዮም። ቃልሲ ናይ ትግራይ ብተፈላለየ መገድታት ከይዶም ከዳኽሙን ከኸብኩንን ምስኒ ጻድቃን ምስኒ ጌታቸው ኮይኖም ሓቢሮም ምስ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ልኡኽ ኮይኖም እናሰርሑ ዝመፁ ሕዚ ከዓ ነየይ ምዕራብ ትግራይ ክንምልሳ ምዃንና ስለተረድኦም እዩ። ብልፅግና ኣብ ትግራይ ኩናት ወሊዑ እዩ በዕሉ ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣፍሪስዎ እዩ። እዚ ሕድሕድ ትግራዋይ ንኤርትራዊ ክትፈልጦ ኣለካ። እዚ ንሕና ስለዝበልና ዘይኮነስ ብተግባር ብመርትዑ ክነግረኩም ኣብዚ ብእንግሊዝኛ ይኹን ብፍራንሳይ ብዓረብኛ ይኹን ብተፈላለዩ ቋንቋ ኣብ ዓለም ክትቃለሱ ተደለኹም ተጋሩ ኤርትራውያን ኣብዚ ቃልሲ ክርድአና ዘለዎ እንታይ ይመስለኩም? ስርዓት ብልፅግና ደርጋውያን ኣብ ናይ ኩሽ ኢምፓየር ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ኦሮሚያ ሃኒፅካ ኣብ ሰሜን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኣምሓራ ክጠፍእ ክደቅቕ ክሓቅቕ ከም ዘለዎ ዝተወሰነ ውሳኔታት ኣብዚ ካነየ ተጎንቢሖም ድሕሪት ናይ ዚኦም ዝልሕሱ ተጋሩ ካብ ንጻድቃን ጌታቸው ጀሚርካ ናይ ዚኦም ኮራኹር ሓዊስካ እንደገና ካነየ ማሕበረ ሚድያ ተዋፊሮም ምሳና ዘለዎ መሲሎም ግን ኣበይ ከም ዘለው ቀልቦም ንኸብዶም ዝሰርሑ ዘለው እዚኦም ኢና ክንፅሎም ዘለና። እቲ ናይ ኣባሳንጆ መራሕቲ ትግራይ ዓያሽ ኮይኖም ከይመስለኩም ወቂሰዮም እየ ትማሊ ብደንቢ ገይረ እዚ ዋጋ ከይተኽፍሉና ዝብለኒ ዘሎ ጥንቃቄ ስለ ዘድልየና ድሕሪ ሒዚ ወርሕታት ቆፀሮ ሒዝካ ክረምቲ ኣሻጊርካ ታንክታት ናይ ብልፅግና ድሮራት ናይ ብልፅግና ዝመፅእ ዘሎ ክረምቲ ከም ድሌተን ክንቀሳቀሳ ከምዘይኽእላ ኣብ ዋልካታት ታንኪ ከምዘይትንቀሳቀስ ማንም ዝኾነ ተጋዳላይ ግደፍዎ ማንም ታራሳብ ዝፈልጦ እዩ። ኣብ ጉግል ኣትካ ዝርከብ እዩ። ሕዚ ዝመፆ ዘሎ ራዕዲ ሰራዊት ትግራይ ተጠናኺሩ ዓዱ ክምልስ ምዃኑ ስለተረድአ እዩ። ድሕሪ ሕዚ ብሽምግልና ዝምለስ ነገር የለን። ምዕራብ ትግራይ ንሕና ለሚና ብሽምግልና ዝምለሰ ብስርጉ ናብ ድርድር ዝኣቱ ጉዳይ ኣይኮነ። ምዕራብ ትግራይ ባንኪ ንምኽፋት ነገዛ ቅርሺ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ድርድር ዝኣቱ ጉዳይ ኣይኮነን። መድሓኒት ናብ ትግራይ ንምእታው ናብ ድርድር ዝኣቱ ኣይኮነን። ነዳጅ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ጠጠው ዘበለ ብልፅግና እዚ ናብ ምድርዳር ዝኣቱ ጉዳይ ኣይኮነን። ብኤርትራ ሓደ ነገር ሓገዝ ከይኣቱ ከመይ ኢሎም እዮም ፀላእትና ናዕገርገሩ መፅኦም ሒዝኸ ንእሽተይ ነገር ዝረእዩላ ኤርትራውያን እንታይ ክገብሩና ነይሮም ኤርትራውያን ከጥፍኡና እዮም ተባሂሎም ብትግርኛ ናይ ብልፅግና ልኡኻት ብትግርኛ ዝገብርዎ ነበሩ። ርኢኹም ሞ ሕዚ ርኢኹም ማለት ኣፅምዶ እንታይ ወሊዳ ርኢኹም ማለት ፍቅሪ ምስ ተጋሩን ኤርትራውያን እንታይ ፈጢራ ሓገዛት ረብሓታት ንህዝቢ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ዝረኸበት ራዕዲ መሪሕነት ብልፅግና ኦሮሞ ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ኦሮሞ ኣይኮነን ዘለኹ እቶም ናይ ብልፅግና ሓይሊ ተወለድቲ ኦሮሞ ንኣብይ ኣሕመድ ደገፍቲ እየ ዝብለኩም ዘለኹ። እዚኣ ንፅር ትገብርዋ እዚኣቶም ሕዚ ኣብ ኣእምሮኦም ብጣዕሚ ተረብሾም ረድዋን ሕሴንና ጌታቸው ረዳ እዞም ለኽባሳት ሓደ ካብ ትግራይ ሓደ ካብ ኣምሓራ ዓልየ ተወለዱ ብእንግሊዝኛ ፅሒፎም ናብ ኣልጀዚራ ሓሊፎሞ ዘለዉ መልእኽቲ ሕወሓት ኣብ ዝመፅ ዘሎ ሰሙናት ኩናት ክትከፍተልና እያ ኣብ ኣስመራን ኣብ ካርቱምን ዘሎ ናይ ሱዳንን ናይ ኤርትራን መንግስታት ብምስጢር ኣኼባታት ተካሂዶም ውግእ ከም ዝጅምሩ ፈሊጥና ኣለና ኢና ዓለም ፍለጡና እዙይ ጠጠው ኣቡልና ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኮንፊውዝ ኣይተረድአንን ወይ ክዕዳ ወዮ መቐለን ኣስመራን ጋዛ ክገብራ እየ 3 ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ጨፍጪፈ ጀኖሳይድ ፈፂመስ 10 ሚልዮን ኣብ ኤርትራ ናይ ሕግ ማንጉግ ብሄረ ብሄር ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ እዱጋትን ኣኽላባትን ኣብ ኣስመራ ከስፍር እየ የበለናን ብልፅግና ኦሮሞ ኣብይ ኣሕመድ በዓል ዶ የበለናን እንታይ ዳጉድ ሒዚ ይቕረይታ ገበርለይ ብጣዕሚ ማለት ዘስሕቕ ነገር ኢናይ ጌታቸው ረዳን ረድዋን ሕሴንን ንዓለም ፍለጥና ኢሎም እው ኢሎም ሒዚ ብእንግሊዝኛ ፅሒፎም እየ ዝለኩ ዘለኹ ብእንግሊዝኛ ፅሒፎም ንኣልጀዚራ ሂቦም ሕወሓትን ሻዕብያን መንግስቲ ሱዳንን ውግእ ክኸፍቱልና እዮም መሓሩና በቃ ሒዘ ድሕኑና መእተው ሕብሲ ኢሎም ሒዘብ ኣዲስ ኣበባ ራዕዲ ተፈጢሩ ኒሄብ ኣዲስ ኣበባ ካብቲ ዝሓጎፅ መሓቀ እየ ገሪምኒ ኮይ ዘሎ ስለዚ ኣባሳንጆ ክሽምግል ኣይኮነ ናብ መቐለ መፅኡ ያ ጀምዓ ተረዱና ግን ኣባሳንጆ ናብ መቐለ ዝመፀሉ ብልፅግና በቃ እቲ ናይ ኦሮሞ እሊት ናይ ኦሮሞ መሪሕነት ኣኼባ ኣካይዶም ትግራይ ዘይምዕራቅና ሕውየታ ዘይምሃብ ህዝቢ ዘይምላስ
خسير كايخا ازيو ناخا نانا نخلنا حادقا ايو نهيوتنا اب نطفول درجه اينا بصحنا زلنا هزي تግራይ አዱ بزي ملاسنا مريتو بزي ملاسنا اب نطفول ساعتنا بصحنا لنا مخنياتو هزي تግራይ تعقست غيرو سراوي تግራይ تعقست غيرو حيز ግን ምስ ሱዳን ምስ ኤርትራ ምስ ፋኖ ምስ ኦላ ጾምዶ غيرو نحنا TDF صباحنكو سقم توزوسدلو ني فانو زي كأنس ني TDF ني ناي ኤርትራ ሰራዊት ناي ሱዳን ሰራዊት نتخالي سراويتات عقني يبلنا نيلم دمدي ماميم يتفوتوا لكم سو تعاوصوا زبر زلو حيزي نبرصقنا خراخرب ابدي سابا زنديو صباحنكو نحنا اسكنطفينا ايام زول زلو زي كان تفكليو هذا تግራይ يطفن هذا ኤርትራ يطفن تسرعات كنت تطفيو تخطفيين هذا تግራይ هذا ኤርትራን ሱዳን ውን كحمسايه زبلي ناي بلصقنا سرعات سنف مرحنت مخانو حيز رعد سلتفطره ديكتاتور كوينكا نهزبي 130 مليون حزب نهنيلكا 130 مليون ጨቢጥካ ዘይተንበርክክ مخانكا ግን حي سراويت تግራይ حي سراويت فانو حي سراويت ኤርትራ حي سراويت ሱዳን حي سراويت اولا حي سراويت بيشانጉል ግመዝ ከምኡውን ዓፋር ቀጽለሉ እዚሁ ሁሉ ሓዊስካ ናይ ብልጽግና ውድቀት ለብዘበን ምዃና ስለተረጋገጸ ነባሳንጆ መቀለ ኸይድካስቲ አዛናግዕለይ ንእሱለይ ልፍትና ሒዞም ዝነበሩ ተጋረቡ ባንዳታት ዝሁሉ መደብ ሒዝና ዝሁሉ ቅርሺ ሂብና ከነፍርሳይ ከኣልና ንሕወሓት እሞ ሕዚ ንሕወሓት ከይድካ ለምነለይ ኢሉ ሰይድዎ ኦኬ ኣብዚዩ ተጋሩ ኤርትራውያን አንቱም ለባማ ተቃለስቲ መትከላውያን ፍትሒ ደለይቲ كلهم سلام تدليو فقر زلكم عدكم ኤርትራ عدكم ትግራይ دخلتي وغنون كافتي كونو كبر زلكم فقر زلكم افتح حزبي سمعوا حوحات دا ويو እንደ ዱቀት ተበትናለች ከም ሐመድ ከም ድቁስ ከም ጨው ድቁስ ተበቲና ጌታቸውን ጻድቃንዮም ናይ ውዕል ቪክቶሪያ ፈሪሞሞ ስለዚህ حوحات ይፈልጣን ደይበለናን ሕዚ አባሳንጆ ናብ ትግራይ መምፁ ናይ ትግራይ መንግስቲ ሕወሓት ትብስለታ አፍልጦ ህይዋለ ብልጽግና ኦሮሞ ባዕሉ ትፎቶ ነው አሊ ምስክር አባሳንጆ ናይ አፍሪካ ሕብረት ወኪሉ ሒዝዎም ዝመፀጋይሽ ምሱ ከአየር ሒዛቶም ዛተወት ናይ ኢትዮጵያ እያ አፍተ ኤርፖርት ናይ መቀለ ተሪኹማ ናይ ኢትዮጵያ አየር መንገዲ እያ ኤርላይን ኢትዮጵያ ኤርላይን አፍልጦ ሂባ ንዞም መራሕቲ እዚኣቶም ሰዲዳ ንመቐለ ትግራይ መንግስቲ ከም ዘለዋ መንግስትና ውድብ ሕወሓት ናብ ስልጣኑ ዝመለስናዮ ብቅልጽምና ናብ መንግስቲ ዝመለስናዮ ውድብ ሕወሓት መንግስቲ ትግራይ ተባሂሉ ምስ መንግስቲ ትግራይ እዮም ርክክብ ገይሮም ተረዲኩም እዚ ባይ ዲፎልት አፍልጦ ተባሂሉና ናብ ባህር ዳር ኣይኮድን ናብ ኦሮሚያ ክልል ኣይኮድን ናብ ዓፋር ኣይኮድን ናብ ቤሻንጉል ናብ መቐለ እዮም መፅዮም መቐለ ሂዚ ተቐባሊት ናይ ዓለም ዲፕሎማሲ ናይ ዓለም ዲፕሎማት ኮይና ኣላ ንምንታይ ስሩዕ መንግስቲ ስለ ዘለዋ ፈንፂሓ ስለ ዘፍረሰቶ ብቅልጽምና ስለ ነቲ መንግስትና ናብ ቦቱ ስለ ዝመለስናዮ ባንዳታት ጌታቸው ጻድቃን ወስህካ ወዲ ወረደ ኾራኾር ካልኦት ባንዳታት መሓወሮም ስለ ዝበጠስናዮ ስርዓትን ሕግን ኣብ ትግራይ ክሰፍን ስለ ተቃሊስና ብሰላማዊ ቃልሲ ባይዘወይ ማንም አይተረሸነ ማንም አይተቃተለ ማንም አይተሳቀየ ካብ ሕገወጥ ዝኸድ ነበረ ህዝብና ንዕቑ ዝነበረ ግን ህዝቢ ትግራይ ሓየ ሪኢኹም ይኹም ጅግና ዝኾነ ህዝቢ ንውድብ ሕወሓት ክልተ ግዜ ካብ መጥፊኣ ኣብ ውሽጣ ዝተሰግሲጉ ዝነበረ ሓይሊ በቲሳ ነዙይ በጢሳ ነዙይ ኣፍሪሳ ውድብና ሕወሓት ናብ ቦቱ መሊሳ ቦቱ ዝተመለሰ ውድብና ካለየ መንግስቲ ትግራይ ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ ሓቋፉ ኮይኑ ንኩሉ ሳታፍ ገይሩ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ክልተ ወርሒ ተይመለ እንዳሃለወ ዝመለስና መንግስትና ናብ ስልጣኑ ባዕላ አብይ አሕመድ ባዕላ ኢትዮጵያ አፍልጦ ሂባላ መንግስት ትግራይ ኣብ ትግራይ መንግስቲ ከም ዘለዋ አፍልጦ ሂባና ዓለም ናብ መቐለ መፅዮም ሽምግልና ገይሮም ፀገምና ክፈትሑልና ማለት ኣይኮነ ዝለኩም ዘለኹ ኣይፍትሐን ንሱ ናይ መሬትና ምምላስ ህዝብና ናብ ዓዲ ምምላስ ብቅልጽምና እዩ ስለዚ ኢና እውን ግፍ ኣሎ ገለለ ናበልኩም ተዓውዱ ዘለኹም ተጋሩ ስነ ስርዓት ገበሩ ሕድሕድ መንእሰይ ትግራይ ክጋደል እዩ
መብቱ እዩ ክነብር እዩ ንክነብርካ ይጋደል በተለይ ቅድም ሕዚ ደቢቆ ሓቢኡ ዝነበረ ዘየጋደለ ቀዳማይ ንስኻ ትስለፍ ምስ ዘጋደልን ምስ ተጋዲሉ ዝኒህን ንስኻ ሓቢእኻ ዝነበርካ ውላድካ ሓቢእኻ ዝነበርካ መንእሰይ ትግራይ ሓየ ውፈ ተበገስ ሕዚ ኣብ ገዛኻ ንሃለኻ ይትጭፍጨፍን ወፂኻ ትጋደል ትቃለስ ንዓድኻ ነዴኻ ነይተድፍርን ትቃለስ በብደረጃኻ በብዓምኻ ብመሳርያ ዝገጥም መሳርያ ይገጥም ኣብ ግንባር ኮይኑ ሰራዊት ዝድግፍ ይድግፍ ብፖለቲካ ዝሰርሕ ይሰርሕ በብዓሙና ኩልና ንጋደል ንዓድና ብሳና ተሰለፈ ሓይሊ ኤርትራ ሱዳን ካልኦት ሃገራት እኒዋ በቃ ንሕናስ ውሕስ ዝኾነ ህዝብና ዓዱ ክነብር እዩ ባይዘወይ ኤርትራውያን እውን ነጥፈኩም ኢና ዓድኹም ባሕርኹም ናትና እዩ ኤርትራ ከም ሃገር ኣይንፈልጣን ኢሉ ዝሓደ ስርዓት ብልፅግና እዚ ስለ ዘሎ እዩ ንሕና ተሰሊፍና ምስ ወገናትና ኤርትራውያን ሱዳናውያን ብሓደ ኮይና ንቃለስ ዘለና እዚ ከዓ መብትና እዩ ግዴታና ከዓ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ ክጋደል ግዴታኻ እዩ ኣቱም ዓዲ ዓረብ ኮይንኩም ኤውሮፓ ኣሜሪካ ካናዳ ኣውስትራልያ ኮይንኩም ዓበድበር ትብሉ ዘለኹም መንእሰይ ከይጋደል ክትድብቁ ክትሓቡ ገንዘብ ተዋፅኡ ትሕግዙ ዘለኹም እቲ ሕጊ ክፀድቕ ኣብ ትግራይ ዝዘጋጅ ዘሎ መንግስቲ ትግራይ ትፍርሞ በዚ ሕጊ እዩ ክትጥየቁ ምዃንኩም ከይትርስዑ ድሕሪ ሕዚ መሪሕነት ትግራይ ድቃስ የለን ክትድቅስ የብልካን ጨፍጫፍ ድሮን ተገበረ ብቀዳማይ ማንም ዝኾነ ዘካየዶ ጌጋ እዚ እውን ይፃረ ብልፅግና ግን ኣብ ኣርሚ 24 ቅድሚ ሕዚ ኣብ ወጀራት ብናይ ዓፋር ቦርደር ዘሎ ብድቅሱ እናሃለወ ኣርሚ 24 ጨፍጭፉልና እዩ ብልፅግና ረሞ ኩናት ከፊቱ እዩ ባዕሉ ኣብ መሬቱ ኣብ ዓዱ ደቂሱ ዝነበረ ሰራዊትና ቅድሚ ሕዚ ጨፍጫፍ ገይሩ እዩ ቀፂሉ ብፀለምቲ ዝተኮሰልና ናይ ብልፅግና ሓይሊ ግብረ መልሲ ዝሃበ ሰራዊት ትግራይ ነዚ ሕነ ንምፍዳይ ኣብ ቆላ ተንቤን ኣብ እንትጮፍ ገንደታ ኣብ ሲቪላውያን ሰባት ጨፍጫፍ ድሮን ኣካይዱ ሲቪል ህዝብና ቀቲልዎ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ኻነየይ ብገምሃሎ ወይ ድማ ብናይ ሸራር ከባቢ ብለይቲ ሰዓት 6 ፈረቓን እወ ኣብ ሰራዊትና ኣብ ዓዱ እንዳሃለወ ኣብ ህዝብና ናብ ሰራዊትና ኣብ ዓዲ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ሰራዊትና ህዝብና ጨፍጫፍ ድሮን ኣካይዱ ብልፅግና ረሞ ኩናት ወሊዑ እዩ ኣብ ትግራይ ደጋጊሙ ይብለኩም ኣለና እዚ ናይ ሒዚ ቀረባ ግዜ ተኻየደ ግን እወ ኣነ ተዛረብኮ ዘረባ ኣሎ ሕዚ እውን ሓንቲ ጌጋ የብላን ጨፍጫፍ ተኻየደ ዋጋ ዘኽፈለና ዝደቀሰ መሪሕነት ኣለና ውሽጥና እዚ ይፅረይ እወ መሪሕነት ኣብዚ ዝደቀሰ ደቂስኩም ዝነበርኩም መራሕቲ እዚ ከይዲ እዚ ጌጋ ምዃኑ ካብ ደብረ ብርሃን ክምለስ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ድሮናት ከመይ ገይሩ ብልፅግና ከም ዝጨፍጨፈና ንፈልጥ ኢና ኩሉ ትግራዋይ ይፈልጦ እዩ እዚ ነገር እዚዩ ካብዚ ተማሂርና እቲ ብወጀራት ቅድሚ ሕዚ ጨፍጫፍ ዝገበሮ ብልፅግና ውዕል ቪክቶርያ ኣፍሪሱ ኣብ ቆላ ተንቤን ኣብ ትጮፍ ገንደብታ ዝገበሮ ጨፍጫፍ ኣብ ህዝብና ናብ ሰራዊትና ዝመከሮ ጨፍጫፋት ሕዚ ንምንታይ እዩ ተካይዳ እዚዩ ኣብ ናይ ገማህሎ ወይ ድማ ብናይ ዓፋር ዝነበረ ካይዳ እቲ መሪሕነት እንተዘይድቅስ ነይሩ ንምንታይ እዩ እዚ ብጥበብ ብውሕልል ዝኾነ ከይዲ ዘይተኸየደሉ ኣብ ውሽጥና ዘለው ፀሪና ዲና እዩ ናተይ እወ ፀሪና ዲና ሙሉእ ውድብ ውሽጣ ፅርያ ድያ ፀጥታ ትግራይ ውሽጠ ፅሩይ ድዩ ሰራዊት ትግራይ ውሽጠ ፅሩይ ድዩ ኣብዚ ኢና ነትኩር ዘለና ሕዚ ውሽጥና ይፅረይ ውሽጥና ተፀርዩ ፀላእትና ዓቕሚ ከም ዘይብሎም መኺኖም ሕዚ ጨኒቃቶም ዋጭ እዮም ዝብሉ ዘለዎ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ንዓለም ፍለጡልና ኢሎም ብረድዋን ሕሰይንን ብጌታቸው ረዳን ዓለም ፍለጡልና ሕወሓት ኩናት ትውልዐልና እያ ኢሎም ሕዚ ከዓል ባዕሎም ዝኸፈትዎ ኩናት ኣብ ትግራይ ሕወሓት እያ ኩናት ትከፍተልና መን ኢልኩም too late no it doesn't work like that my brothers and sisters be smart use your head they play in politics we're not going to allow them ንሕና ትሰርሕዎ ዘለው ፖለቲካ game over ኢና ኣቶም ሒዚ ምክንያቱ ጨፍጫፍ ኣብ ትግራይ ተኻየደ ኩናት ብልፅግና ኣብ ትግራይ ወሊዕዎ እዩ ባዕሉ ብድሮናት ገይሩ ጨፍጫፍ እንደገና ብእግረኛ እስቃጥና እናሃበ ከላሽ እናሃበ ዩኒፎርም እናኸደነ ኣብ ዓፋርን ኣብ ፀለምቲ ነስፊሩ ደጋጊሞም ብዓፋር መፅኦም ኣብ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ዝኸፈቱ ተጋሩ ናይ ብልፅግና ልኡኻት ናይ ብልፅግና ዕጡቓት እዚ ንባዕሉ ኣዋጅ ኩናት እዩ ኣብ ትግራይ ስለዚ ንሕና እቲ ፖለቲካ ኣይኮነ ንሰርሕ ዘለና ሓቅነት ይናውፂና ንዓለም ነፍልጥ ዘለና ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘለኹም ተጋሩ let's be clear the Ethiopian government has declared war on the people of Tigray in Raya area called Wajarat
including Kola Temben, Gandepta Anticho, and then recently in Shararo. He continually used drones on civilians and Tigrayan military to attack. This is declaration of war on the people of Tigray, while he claims the Pretoria Agreement that was signed between the Ethiopian government and the Tigrayan political party leader, TPLF. He declared it. He does not recognize TPLF, even though TPLF is a party signed the Pretoria Agreement. So, Abhizuna, we need justice. We need accountability. Bilsigina, Zhodam Kaditat, Rina Yena, Hizigan, Bilsigina, Chani Atasula, Na Mekala Sodo, Abasanjo, Nitigrai politica out you, half is the law. Sagam Nagana Yifotan, Ayugarfin. Auzi Marhinat Nakatan Godalo, Busy Mahniat, Hinzana Gayevnan. Makatana Natanaher, Zedliana Nagarat Nadalo, Adina and Mulusagan Bugelsam. So you win, men say to Gray, men who gather to the home, who look to grow away. Bab Bidaraji Kalas and Adu. Men Gisna de Gifna, I've gone to Sarawita, I've gone to his Nahuina, then I what in Akarawagi. Romara Hazef to Millis, one of the guys let the Faleta, Abbasanjan Makalas Mate. But second night, the Gargazola, so how goes you wanted Mala, the Conasi, Illam Hill, so the Faleta, he is the Bahadogan, Bahadogan Khan, Magale, Mengisola to Gray, Nahuat, Head Karafavel Leilu, Zulaho Baalu. Baalu you. So love you, Eti Ankara Arts the Kaina and the Kaida Zolanan, Awat, Hafus Kamzolo, Chinka, Tavadisa, Fotirolo, Avadisa, and his Akanayas, Hanugo Hamzille, after Gray, the Coneti. How will not Hoina the Kaid, Hoina the Kaidalu? Kavshua Jamaica, Escavadisa by you. After Gray, he's the one that Lokumbulata, Nidron, Zian Aminu, Zian Tokusun, Nitagaru. Adanagiru, Afrihun, and Adam Burkah in an Hermosidu. I saw him come. Come to Bali, Maslakin, who had you as the kins of Badam Sale, Bensagan, Hazel through Wahom, Takam the Gatan. So Lodin Hana, Ntai Atagana, Ntai Hizna, Sarawit, Amalo, Au Gura Yelena. Basana to Selefagin, his vinny, Rissin here. Go out to Hagarat New, go out to Latinum, Sarat Sol of Easy. Salastamit is standing to out used effort, Sarat Milsganai. His right effort. His your right effort. His Sudan effort. His Zajatom, Snahizom Hara, Afar, Kaliun, Gerka, Hazy, Bilsigana, Alcarawagi, Melai, Hillam, Hanas, and the Falata, EU. Zagar Grzolo. So those you, Tankuru, Nitanker, Nikalas, Ayohom. Halaf Zelaf Kuli of Kalsi. I've got to the had Nagarat, Nuhulu, the Imuchu Nagarat for the Kamhuli, and Amnet, nice Halaf of someone. Dronat after Hairul, Maratana, the Kisam Hallo, those you. Halafnet, Zosid many you let Tazaro Kodara, Nigargalehum, Ahoricum, Nigargalehum, out also Bilkum, the Tom Salatanahe. Agenda when you come near law. So book agenda I have. What agenda on Hunawun? So boy you. This is a year docum had against Wilcom. I would ready to I took for it to Wadu. So let the Africans let the Africum. Can't say I can. Consularly Hizun. The Nick of Nanavku. I've gone his way. I've gone to Sarawite. Would the way Mengisay Degife. The great Awita Woods of Karagaze, Waganata, Trayan, Kulgize, Ayohum Zulam Zolo, Nai Karsi. And Devatin, Tamayu, targets work in, could photo to the locum. As in her to come out to Hatatalu. Sumdo and Tayo Hena, Tamali, Nai Nedaj Milkata, Tarayu, Tamelam out was Salatana. Allow not to tip at Haiso, Avezal allow not to tip you. Tigray de facto state here. Now على حاجة now على منقستي now على سراويد now على سرعة مرز الله سلسلة زيو ترديكم زيو دقيفكم تقالسوا زيو خطيركم خطأنا خارو وجناتنا إرتراويان مسانات سلي فملو شاف درون بلتقلنا نايتمالي هز إرتراف تبايتا موتيو زجور حاجات زجورو مورال دقان زجورو زرعنا مريا خبر لنا زي قاعد تتذكرني يا قارسي محزنت قراو توينكا بحادث عابيل بحادث نورلو زي تملكت زي حق النت سلوزي إرتراويان أما تكلكم لهم تذكرني يا سرح صرح لهم عزي نحن أول ما عرفهم زيجرنا نسرح حبيرنا بحادث وينا نبتقلنا دمسيسنا صباح نقول سلام خسفني في زوانا أسدس لنا قلنا خان عدنا خيرنا أسمرادي مغالي
ትግራይ ብሙላ ኤርትራ ብሙላ ሓቢርና ንዛተየሉ ሓቢርና ነዝናንየሉ ሓቢርና ንምዕብለሉ ንዓብየሉ ባይታ ኣለና ዓዲ ኣለና ኩልና ኣየኹም እየኽለኩም ዘሊ ከይትብሉ ካብ መትከልኩም ተፅሉ ኣብ ቃልሲ ከምኡ እዩ እዞም ዝበልፀጉ ተጋሩን ኤርትራውያን ግን ዕገርጊሮም ሒዚ መሕለፊ ዝመስልኑ ፅባሕ ንጎ ዝፈድዎ ዓዲ ዝነብሩሉ ዓዲ የላ እናኣቶም ዓድን ኣድዩን ዝሓደ ዓድን ኣዶን የብሉን ንቐፃሊ በብዘለኹሞ ሰላም ክኮንለይ እናተመነይኹ እታ ቃልሲ እዚኣ ግን ትቀፅሉላ ብጣዕሚ ጠንካራ ቃልሲ ኢና ነካይድ ዘለና ንቐፃሊ ያው ክመፀኩም እየ በብዘለኹሞ ብሩኽ ዓርቢ ይኹነልኩም ኣዮና ተጋሩ ኣየና ኤርትራውያን ቀሪብና ኢና ቃልስና ዓወትና እዚኣ መልእኽተይ ንኩልኩም ተጋሩ ኤርትራውያን ብጣዕሚ ዘኽብረኩም ከንብር ሰረት መፃኢ ኣእሙረይ ሓይለይ ኩሉ ንዓኺ ፍትሒ ክዓትር ህዝበይ ክሕባር ኢላ ካስር ቁልፈይ ኣትሪረ